Chini executive committee ni meeting thangka mo chini 4 number executive committee meeting tini meeting was a very important decision ni bisingo KOKBOROK salaijaka je ADC ni ha ni bisingti je national highway ro ngi tongmani forest area no ti jodi national highway thangoke bini soman ha nahar jagmani ha bo kifili rina nangoi bonobosen tini EC meeting state government ebong central government je land acquire khaimani bono equivalent jaga firogi mare nai abo o siddhanto changnaharka boro firogi mare nai ebong গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বিসঙ্গ পুলিশ নি যে আইন পুলিশ রিক্রুটমেন্ট লাইনানি আবনো जों সাকা যে অমো যে দিনও নোটিফিকেশন বাইরে নাই অ্যানাদার 5-6 ডেজ নি বিসঙ্গ जों নোটিফিকেশন তো বনাই এবং আর নোটিফিকেশন নি ডেট থেকে ন পুলিশ নি যে অ্যাক্ট পুলিশ অ্যাক্ট 1997 আন্ডার সেকশন 13 আবুনি যে appointing date of implementation abon notification klaina nango and notification bufuruni simi effective जों साना मुजुंगो आगामी कয়েকদিন बिसिङनो notification কারি জাগনা এবং আদিন সিমিনো আবো effective অমনি অর্থ অমনো যে যত তাড়াতাড়ি পারে जों পুলিশ নিয়োগ খাইনানি जों ইচ্ছুক এবং আবো মাখলাইনি তাবুক যদি notification নি ডেট ন जों হংকা next financial year অর্থাৎ 2022 1st of April ni simi কার্যকর নাইকাই তাকলাইনি বছর जों রাং সানিয়া জকলাই হইছে जों দাক্তি ক্লাই রাং সাননানি বাগে রাং মাননানি বাগে একনি যে নোটিফিকেশন বিনি ইমপ্লিমেন্টিং ডেট নো দাক্তি কে ক্লাইনান বাগে जों সিদ্ধান্ত না তাই তিনি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বিসঙ্গ जों কক সালাইকা যে চিনি যুবক রক যারা কন্ট্রাক্টর উন্নয়ন মুসুংনাই রক যারা সামুং তাংনাই রক বড় ন বাহিগে সামুং মান থগ্রিনানি PWD ni गोबांमा नर्म्स गोबांमा रुल्स आबो चिनी तिप्रासा youth rokni bagei samung मान थक्तानि आबो केबेंगो आ केबेंग मुं रकनो बाहिक्लाय तेबो इजी रुल्स क्लाय चिनी चारानो सामुं मान थगनानै आबुनु बरबो दिनै आलोचना अंखा এবং দপ্তরনো जों साका अफिसार रं साका नरक जोंनो कायसा गाइडलाइन नि बिसिङनो जाते करे चिनी चारानो सामुं माननानै आहिक्ले रुल्स मडिफाई खैनानै राफ एटा प्रेजेंटेशन जों अमरक थांखा এবং फाइनाय अधिवेशनो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि रेजोल्यूशन बो मुव खालायजानाय बिनि टेक्स्ट बिनि लैंग्वेज बाहायनाय आबरंतिबो जों सालायखो हेल्थ डिपार्टमेंट जारा आयुर्वेद डॉक्टर तंगनाय रक नेशनल हेल्थ मिशन नि बिसिङो जारा सामुंतां तंगनाय रक बरक तर पार्मानेंट देबरनोबो बाहायक्लाय पार्मानेंट खालायनानि आमरनोबो जों दिनै कक्ति सालायखा এবং इसी मीटिंग सिद्धांत नाहरखा जारा जारा हेल्थ डिपार्टमेंट ADC ओ सामुंतां तंगनाय डाक्टर ADC ओ न बरक पार्मानेंटली रिक्रूट बाय थं एब्जॉर्ब बुंथं आमनोति जों दिनै इसी सिद्धांत नाहरि पास लेखे